ফিনো পেমেন্ট ব্যাংকের শুভ উদ্বোধন মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে প্রথম শাখা। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ফিনো ব্যাংক প্রচলিত থাকলেও এই রাজ্যে ব্যাংকের কোনো শাখা ছিল না। আজ বহরমপুরের চুয়াপুরে ফ্লাইওভারের পাশে এই ফিনো ব্যাংকের প্রথম শাখা উদ্বোধন করা হলো। ফিতে কেটে এই ব্যাংকের উদ্বোধন করা হলো। উপস্থিত ছিলেন ফিনো ব্যাংকের চেয়ারপারসন, হেড ও জেলার মুখ্য আধিকারিক। জনসাধারণের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা সহজ ও সরল করে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সক্ষম করতে এবং মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন শিল্প যেমন কৃষি বা হস্তশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পে বিপুল সংখ্যক মানুষেরা কাজ করেন। তাদের কাগজবিহীন সুবিধাজনক এবং যে কোনো সময় ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই প্রথম মুর্শিদাবাদের ফিনো পেমেন্ট ব্যাংকের শাখা খোলা হলো। তারা জানান সরকারি যে কোনো প্রকল্পের সুবিধা এই ব্যাংকের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মতো সমস্ত সুযোগ সুবিধা তারা দেবেন। গোল্ড লোন থেকে শুরু করে লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা এই ব্যাংকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ অনায়াসেই পাবেন। পাশাপাশি ব্যাংকে থাকবে আধার কার্ড সংশোধনী ও নতুন করে আধার কার্ড বানানোর ব্যবস্থা। রিपोर्ट एबी न्यूज बांग्ला। गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी डीबीटी की फैसिलिटीज है, डीबीटी की फैसिलिटीज सारी इस बैंक अकाउंट में अटैच है, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, फिर या तो वेस्ट बंगाल का लक्ष्मी भंडार हो, इकोश्री हो, तो ये सारी जितनी भी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट समय समय पे बेनिफिशियरीज के लिए अनाउंस करती है और उनको देती है, वो सारी स्कीम्स जो है इस अकाउंट में इनबिल्ट, मतलब हमारा जो बेसिकली गवर्नमेंट के साथ में इसमें भी टाई अप है। जो डीबीटी टाई अप रहता है, पीएमएफ के हम मेंबर है, सेकंड शेड्यूल में हमारी बैंक इंक्लूड है। ये सारी फैसिलिटी, तो इट इज़ एज गुड एज नॉर्मल बैंक। फर्क सिर्फ यहाँ पे इतना हो जा रहा है कि एक आम जो ग्रामीण कस्टमर है जिसको बैंकिंग सर्विस चाहिए, तो जनरली अभी तक ऐसा होता था कि जब वो सर्विस लेने के लिए जाता था तो उसको बैंक जाना पड़ता था। जब वो बैंक जाता था तो उसके 3 से 4 घंटे खराब हो जाते थे आने जाने में। अब हमने बैंक उसके घर के पास ले गए हैं जो मर्चेंट की, और ये ब्रांच उसको हमारे मर्चेंट नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे, अदरवाइज ब्रांच की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा जो मर्चेंट है इटसेल्फ वही एक पूरी की पूरी ब्रांच है। उसको वहाँ पे अगर पासबुक प्रिंट करवाना है, पासबुक प्रिंट करवा सकता है। अगर उसके अकाउंट में किसी ने चेक दिया हुआ है तो वो मर्चेंट पॉइंट के ऊपर चेक भी डिपॉजिट कर सकते हैं तीनों बैंक अकाउंट। तो जो मेरे जितने भी मर्चेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे एज ए ब्रांच ऑपरेट हो रहे हैं, जैसे अभी अतुल जी ने आपको वहाँ पे बताया। तो ये और कस्टमर के बीच में और प्रोत्साहित करने के लिए, उनको फिनो पेमेंट बैंक की तरफ आकर्षित करने के लिए ये ब्रांच यहाँ पे खोली गई है। जनरली लोग पूछते हैं कि आपकी ब्रांच कहाँ है, तो एक नेम के लिए। अदरवाइज मेरे मर्चेंट्स जो हैं वो सारे के सारे इटसेल्फ एक ब्रांच है और सारी फैसिलिटी आप मर्चेंट पॉइंट के ऊपर ले सकते हैं। सर एक्चुअली एज अ पेमेंट बैंक हमारे पास में अभी लैंडिंग की परमिशन नहीं, तो उसके कारण हम लैंडिंग नहीं कर सकते। तो अभी हम सिर्फ बेसिक बैंकिंग ऑपरेशन, जिसमें पैसा जमा करना, पैसा निकालना, पैसा ट्रांसफ़र करना, आपका कोई रिचार्ज है कहीं पे रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज हो गया या बाकी सब फैसिलिटीज़ है, वो हम अभी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा अकाउंट जो आता है वो सब्सक्रिप्शन में 0 बैलेंस का ही अकाउंट रहता है। हमने सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो आज की डेट में वेस्ट बंगाल में हमारे सबसे ज़्यादा जो ग्राहक हैं या बोल दीजिए जिन्होंने अकाउंट लिया है वो माइनर बेनिफिशियरीज है, जिनके लिए हम भविष्य खाता लेके आए हैं, जिनकी उम्र 10 साल से लेकर 16 साल के बीच में है और जिनका अकाउंट ओपन करना अपने आप में एक समस्या रहती थी पहले। तो तीनों ने उस समस्या को दूर करने के लिए उनके लिए भविष्य सेविंग अकाउंट लेके आया था, जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड के साथ आता है, जो इंस्टेंट होता है। तो उसके कारण बहुत सारे हमारे जो नवयुवक है या जो यंगर्स हैं जो बाद में जाके फिर मुख्य धारा में शामिल होंगे, वो हमारे आज की डेट में यहाँ पे कस्टमर्स। सर जो रुपए डेबिट कार्ड के साथ जनरली हमारा एक एक्सीडेंटल डेथ कवर रहता है 2 लाख रुपए का, जो हम डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ में वो 2 लाख रुपए का वहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ कवर वहाँ पे उनको मिलता है। মুর্শিদাবাদী ফিনো পেমেন্ট ব্যাংকের প্রথম ব্রাঞ্চ চালু করলাম। তো আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের জোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেভেলপার, আমাদের এইচওডি আছেন অতুল ত্রিবেদী। তো স্যারেদের আজকে সাহায্য এবং কোঅপারেশনে আজকে আমরা এখানে ব্রাঞ্চটা প্রথম স্টার্ট করলাম। মুর্শিদাবাদকে আমরা অ্যাকচুয়ালি ফোকাসড করেছি। মুর্শিদাবাদের মধ্যে আমরা যে লাস্ট 4-5 বছর ধরে অ্যাজ এ ফিনো ব্যাংকের কাজ করছি, এখানে সবথেকে বেশি পোটেনশিয়ালিটি সবথেকে বেশি, যে কারণে ম্যানেজমেন্টও চেয়েছে যে আমরা মুর্শিদাবাদ মিডল অফ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল, মিডল পয়েন্ট অফ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল আমরা এখান থেকেই স্টার্ট করি, যাতে করে সাউথ এবং নর্থ দুটো দিকই আমরা কভারেজ করতে পারি।
বেসিক্যালি আমরা ডোর স্টেপ ব্যাংকিং দিচ্ছি, যে কারণে লোকের মধ্যে অ্যাক্সেস যে ব্যাপারটা থাকে, বাড়িতে গিয়ে ব্যাংকিং সার্ভিস এখন তো আমরা ফিনোই দিই, আমরা ইনস্ট্যান্ট রুপে ডেবিট কার্ডও দিই। যে কারণে সব থেকে বেশি রেসপন্স মুর্শিদাবাদ থেকে আমাদের আসার জন্যই ম্যানেজমেন্টের তত্ত্বাবধানে আমরা ফিনো পেমেন্ট ব্যাংকের প্রথম ব্রাঞ্চ মুর্শিদাবাদে স্টার্ট করি। আমাদের এখানে সব থেকে বড় ফেসিলিটিস হচ্ছে সাধারণ মানুষকে ব্যাংকে গিয়ে ফর্ম ফিল আপ করা, দিনের পর দিন যাওয়া, ম্যানেজার না থাকা। আমার এখানে একজন আধার কার্ড নিয়ে এলে আমরা ইনস্ট্যান্ট 4 থেকে 5 মিনিটের মধ্যে অ্যাকাউন্ট ওপেনিং করে তাকে রুপে ডেবিট কার্ডও দিই। এবং শুধু তাই না, উনি চাইলে আমরা ওনার ডিবিটি লিঙ্কও করিয়ে দেবো, যাতে করে পরের দিন থেকে ওনার যে গভর্নমেন্টের যে সমস্ত সাবসিডিগুলো আছে সেই সমস্ত সাবসিডিগুলো ফিনো পেমেন্ট ব্যাংকে আছে। অর্থাৎ অ্যাজ এ ব্যাংক আমরা ওনার কাছে যাব। এতদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষ ব্যাংকে গেছে মানে গিয়ে একবারে গিয়ে কাজ হয়নি, অনেকবার গিয়ে ফিরে এসছে। যে কারণে এই প্রবলেমটাকে ওভারকাম করার জন্যই আমাদের এখানে প্রত্যাবর্ত যেতে পারে। আমার নাম সৌমেন কাড়ার, আমি অ্যাজ এ রিজনাল হেড মুর্শিদাবাদ দেখছি।